Sila Kimash yan, sila Kimash. Pwede mo kunin Kai, yung tako pwede mo kunin Kai, malapit ka lang dyan. Ay, meron pa pala doon. Op, 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 op! Ay, gago, Gagi pinasok ka. ako. Ang galing yung par. Ay, si Dix! Mga TRP din! Mga TRP, mga TRP. Ay, one. Ubus, ubus. Ubus, ubus. Patay niyo. Patay si Nix. Pilip yan, si Pilip yan, si Pilip yan. Patay na yan. Patay si Pilip. Oh, yun lang. Corner ka dyan, par. Last guy yan sa kanila, last guy. Hintayin mo siya, quit mo para. Para sure. Dugtagabol ako, par. Dugtagabol, par. Dugtag mo na. Si Kai lang. Si Kai magtag. Yun lang. Control ni JM yung laro eh. Yun lang. Sayang, dugtag mo na muna. Your teammate will return to the battle Aray when mo. the next revive flight arrives. Last Your guy. teammate has been killed. Get the dog tags and help Dugtag mo na sana yun. Lapit-lapit lang. Okay na boys, nadugtag kayo ah. Kompleto kayo ah. Okay na nga, nadugtag na nga. Oo, nilibang ko lang yung kalaban. Para madugtag. Solo na lang naman yan eh. Airdrop is coming. the dog tags. Sayang, abot ko sana isang May squad. bumaba sa taas. Dog Bubong. tags have been scanned successfully. Dalawa. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Dalawa sa Bumalik bubong. sila, bumalik. Mga walang gamit yan, pwede nyo pala ganyan pre. Nasa taas sila, nasa taas. Nga lang, ang dami nag-pick sa akin. Ay, gago ka, nuwantap ako. Hila. Engaging the enemies. Down 2. Down, ubus. Meron pa. Abot na yung Par. akin. Hindi, walk out yung TRP. Para pabul. Par, mamamatay ako. Hindi, may kalaban, wait lang. Sabit lang. Your teammate has Aray Ano ba mo. signal ko, par? 180? been dog tags. Kaya pala. Solo yun. Nakadogtag. Gagi. Yung mga view ata yun, mga view. Sila Kimash. Dog Ay, tags to. have been scanned Nasa taas, nasa taas. Nasa taas. Nasa taas, nasa bubong. Return to the battle when the next revive flight arrives. Ayun o. Reloading. Defend. Patay, kabuhay. Mga view.